Ulimwenguni mote. Yesu apewe sifa. Sababu kwa neno lake tu anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri habari njema, mwafanye watu wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Sema amena. Na wakati mnaenda vile, hamtenda mikono mitupu, nitawapatia vifaa kwa mikono. Mwende, jambo la kwanza, mapepo zitawatii. Na hili ndio neno nilipenda sana. Anatupatia ile mamlaka kwa hili jina. Mkiondoka tu na hili jina, kitu cha kwanza, mapepo zitawaheshimia, mapepo zitawatii, mapepo zitawaogopa, mapepo zitakimbia. Kitu kenye kinaweza tushangaza, ututafutie Luka 7:19. Kitu kenye kinatushangazaka ni wakati mtu tunaweza ona anatuambia aliamini, lakini pepo ya usherati haikumwogopaka. Sijua Yesu gani uliamini. Mtu wakati anaweza sema nimeokoka, pepo ya wivu haikumkimbiaka. Na tumepewa ile mamlaka kwamba mapepo zitatuheshimia, zitatuogopa. Hata mtu alikuwa na pepo zae. Kumbuka Maria Magdalene anakutanana na Yesu na alikuwa na pepo 7 za ukahaba. Zile pepo akamudelivre, na ile deliverance tulisema ilifanya Lazaro na Yesu bakuwa connected, bakakuwa pamoja, bakakuwa marafiki. Na sababu ya hiyo Yesu hakutokaka tena kwa Lazaro. Na siku Lazaro alikufa, Yesu hakunyamanzaka mpaka balingoa banamtia mkaburi. Wayahudi wote wanasema ona, alikuwa anafufua wengine. Rafiki yake alishamaliza mabugali kwabo, ashamaliza pesa zake, makuku zote, alikuwa anakuwa na komoge yake, lakini kukifo chake anatupotea hapa. Yesu mwenye haitikake baibishe walio wake. Anachomoka après 4 jours mtu yuko mkaburi. Anachomoka, anakuya, anaambia Maria, mlimweka wapi? Ndo tu mashaka. Amini tu. Sema amena. Amini tu, wache vingine vyote. Mlimweka wapi? Nasema pale. Lakini ananzanuka. Nasema Yesu, vyakunuka njoo minalokotaka, vyenye balisha tupa kuyalala njoo vyenye minalokotaka, nivitengeneze njoo watu waone ishara zangu. Vile walisha tupwa, vile walisha kataliwa, vile walisha singiziwa, vile walishaka kusahau, na Yesu ajitokeze sasa, arudishe heshima yako na harufu nzuri kutoke. Yesu asifiwe sana. Ndio anafika kwa ile saa ya mwisho. Nasema Lazaro njoo. Mtu aliyekuwa siku ina mkaburi anachomoka, sababu Yesu ni uzima, ni ufufuko, ni heshima. Kwa sababu Lazaro walikuwa badada yake walikuwa bashafezeka, kwa bashapata haya. Yesu anachomola Lazaro, furaha ikaingia. Yesu tu ndio anaweza maliza kilio chako, akigeuze kuwa kicheko. Haleluya. Mungu ageuze kilio chako kigeuke kwa kicheko. Na jina walikuwa bashambadilishia, alio hawaseme tena la Lazaro, marahemu. Marahemu. Tuko badilishwa majina hapa. Na ujue wona zanio kona yako ya zihalirwa, kumbe bashakupatia ingine na haujuaki. Mungu arudishe jina yako tena. Ndio, ndio. Biblia inatuambia, Yesu akawaambia, mkifanya vile ishara hizi zitawafuata. Pepo zitawaheshimia, zitawatii. Mkikemea pepo itatoka kwa jina la Yesu Kristo. Na mtu akipokea Yesu kwa maisha yake, hakuna pepo inaweza kumkaramukia yako. Hata alikuwa na pepo ya kiburi yae, inatokaka. Mungu anakutengeneza. Haleluya. Hata alikuwa na pepo ya bongo. Kwa juma pepo nilisema ziko za kalite, aina mbalimbali, inatokaka, inakuacha huru, unaanza sema kweli. Hata alikuwa mwizi, pepo ya bwizi ilishakusumbua. Ukipokea Yesu anaparetre kumaisha, we mwenye ulikuwa naiba banakuwa banakuwekesha, ile pepo inakimbia, mtu mpya anaonekana. Haleluya. Hivi tuko hapa nyabote, niwaambie,
Hakuna mtu Mungu aliumba bila kitu. Kila mtu iko na kitu Mungu aliweka ndani yake. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba kile ulicho nacho ukichungi, lakini usipokilinda na kienye uko nakyo batakinyanganya. Maana hakuna mtu anakuwa bure. Amen, amen. Amen, amen. Kama wewe peke utajiachilia, ushindwe kuchunga kitu kia Mungu aliweka ndani yako, kazi yako, lakini kila mtu kuna kitu Mungu alimupa. Na ndio maana Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Na Yesu anaambia wanafunzi, mtu mwenye iko na kitu atapewa kitu kingine, na yule mwenye hana kitu na kienye iko nakyo batakinyanganya. Nilisema kuna aina mbili ya kuamini. Kuna aina mbili ya miujiza pia. Wakati wanafunzi walisikia zile habari za Yesu, na anawapatia ile recommendation, anawaambia kwa gisi mpate kushinda, mwende Yerusalemu, kule muikale, msubiria hadi ya Baba. Hamutaweza kitu bila nguvu za Roho. Njoo wanaenda kule, wanamaliza hako siku 40, iko anajitoka siku 10. Yesu anapanda mbinguni, wanachunga hadi ya Mungu. Walio wengi hawakuvumilia, hawakungoya, walienda wakakimbia. Wajukuo watu wenye abakwe bavumilivu kidogo tu, anakuambia mimi nabaachie bibi yenu. Anaweza funga na Sofia, anaenda anasema mimi nabaachia kazi yenu. Yona mtu mmoja ananiambia hivi, kama mama kaeze nyuzili, mimi nabaachia ile korale. Mungu anapenda watu wa roho kuu, moyo mkuu, moyo wa kuvumilia. Sema amena. Mungu hawezi kupa bunyumba aseme na kutunzia hayo. Kazi ya kuitunza ni yako. Mungu akikupatia kipawa, haiko yeye ndio atakuya kutunzia acho tena. Ni kazi yako kuitunza. Tuko pamoja? Kama utatunza kipawa chako, kazi yako watakinyanganya. Aliye na kitu atapewa kingine, na mwenye hana kitu na kienye iko nakyo, Yesu kwaongea nakyo batamunyanganya akyo. Kwa nini nilisema ukiingia mkanisa juu ya kusema ndaingia mule nipate Bwana, so naingia mnachelewa kupata Bwana, unaanguka. Unasema nilikuyaka juu ya Bwana sikumpata, manake ni vya bongo. Nilionaka dansi mie anaingia mkanisa, akaingia mkorale, siku chache akapata Bwana. Sasa ukisema juu ya ile njoo itakuleta muujiza ya nsimi, haiko njoo ya nziki. Tuko pamoja? Nilibambia miujiza haifanana nake, na miujiza haikuwa na njia, na miujiza haipigake hodi, inaangukaka tu pu. Nasema Mungu anaweza fanya hivi kwa mikono yangu, haiko mie huyu, ni Mungu njoo amefanya hiki. Nini naonyeshaka miujiza pia? Ni wakati unaona bitu Mungu amefanya binapita fahamu zako, binapita akili yako, binapita nguvu yako, pako naona unasema kuko wengine wanasema hivi habimfanani, hata hakukuwa hata na vistahili, habifananaki hata. Sema amena. Mungu akufanyia kitu kikubwa kenya kitakufanana, hata banajua haukusomaka, ukuwe natembea na basomi, alete basomi karibu yako bayulu sana. Ile ndio wanaita muujiza. Haleluya. Kwenye kukukua bruete kinga, Mungu anakufanyia ishara. Unaanza uza magari, wewe ndio unakuwa mlango ya kuingiza magari mwa ile jamaa. Haleluya. Na nimesema hivi, ukichomoka mjamaa ya wakosefu, ya maskini, unaona habana kitu, wewe shimami useme hivi, mimi ndio ndakuwa msaada wa hii jamaa. Haleluya. Ile ndio imani ya kuamini. Acha twende haraka. Yesu anawaambia mwende Yerusalemu. Banenda pale, bana ikala, bana subiria. Siku ya Pentekoste inafika, miujiza inafanyika. Tulisema habari za moto, tuliongea mengi sana. Moto ilishuka kwa kichwa cha kila mtu. Ina maana kwamba kila mtu ana kipawa hapa. Kama utakichochea wewe peke kazi yako. Nikikuwa na kipawa cha kuhubiri, mwingine anakuwa na kia kuimba, mwingine anakuwa na kia kuomba, mwingine anakuwa na kia kutoa, mwingine anakuwa na kia kusafisha kanisa. Kila mtu hapa iko na kitu Mungu alimupa.
Na sina wivu wa vipawa hapa. Mtu akiinuka na kipawa yake, haya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwito yote yenye utasikia inaota mbele yako, ndani yako, kuya tu tuongee mimi na wewe. Ambia mzee, niko nasikia sasa vile ningefanya huduma fulani hapa. Haina shida, kuya tu ifanye, kia tu ifanye. Yesu apewe sifa. Biblia inasema wanafunzi wakajazwa Roho, karama zikagabulika, karama za miujiza, karama za uponyaji, karama za upendo, karama za hekima zikaonekana pale, za lugha na tafsiri. Sababu na maandiko na exagere inasema wakasema kwa lugha mpya. Mungu akufundishe lugha yenye kuzaliwa kamo. Hata ukuzaliwa hapa Uganda, ujue Kiganda, ujue Kiingereza, ujue malugha zote, lugha mpya hata na ya mbinguni, nayo Mungu akupeayo. Biblia inasema lugha zikagawanyika, miujiza ikawafata. Sababu ni recommendation, na ishara hizi zitafuatana na wote waaminio. Watafanya miujiza, aseme pepo zitawaheshimia, miujiza itawafata. Na nikasema hivi, muujiza inafataka muamini. Haiko muamini njoo anaenda na kimbia kwa muujiza. Amen. Tuko pamoja. Muujiza inafataka kila mwenye aliamini. Hakuna kwa Biblia inasema mkimbia kumiujiza, muifate. Vyenye Biblia inasema mzee wangu, ishara hizi, miujiza hivi, maajabu hii itafuatana na wote waaminio. Ina maana kwamba tukiamini kwanza, Mungu anaponya, Mungu anaokoa, Mungu anazalisha, Mungu anaweza niolewesha, Mungu anaweza niowea, Mungu iko capable wa kunijengea, Mungu iko capable wa kubadilisha maisha yangu. Mungu tuko tulomba ku Yerusalemu, na mimi hata niachaka hivi. Miujiza ile inafuatana na wote wanaoliamini neno la Bwana. Haleluya. Fanya hivyo pepe Yesu, sema na mimi nitendee muujiza. Mungu akutendee muujiza wa maisha. Biblia inatuambia Petro anapata kipaji cha uponyaji, na wanatoka. Desturi yao ilikuwa kuingia kwa hekalu kwa saa za jioni. Wanatoka wanaingia katika hekalu. Muujiza ya kwanza walifanya, wanafika kwenye lango nzuri la hekalu, na kuko mtu mmoja kiwete, iko miaka 40 anaikalaka pale, batu banaingiaka. Muujiza nilisema ni kitu kenye hakitakupatia mpango, hakitakupatia programe. Unaweza kuwa unatazamia bugali, kumbi mboga njoo Mungu atatanguliza. Unaweza kuwa unatazamia visa, kumbi Mungu kwa ngoja kwanza wokovu ingie. Kadiri unajizuia kujipatia wokovu, kuamini Kristo, na muujiza uko na uzuia. Kadiri unajizuia kufanya huduma, na Mungu naye kwa sema ndakuchelewesha. Petro, nilisema katika kuamini Yesu, kitu cha kwanza anatupatia ujasiri. Haleluya, jasiri. Petro anakutanana na kiwete, anamwambia kiwete yule sali baona wanavala maveste, ambia unikumbuke na mie. Petro anasema hivi, sina fedha, sina dhahabu, lakini nilicho nacho na mimi nakutangazia mwana memba wa Yerusalemu, chunga sana kile kenye uko nacho. Njoo kenye kitakupatia njia, njoo kenye kitakupatia kibali, njoo kenye kitakupatia mlango, njoo kenye kitakupatia nafasi. Anasema hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kumbi Yesu alishaingia ndani ya Petro, na Petro hatapatia kiwete fedha wala dhahabu, lakini atamkabili Yesu aliye naye, na Yesu aliye naye afungule migulu, afungule damu, afungule mishipa, afungule mifupa, kiwete arukaruke, aanze tembea. Haleluya. Poteza vingine vyote, usipoteze Yesu kwa maisha yako. Poteza marafiki wote wakukatae, sofe tu Yesu. Haleluya. Poteza
Poteza biashara lakini usipoteze Yesu kwa maisha. Poteza Bulaya lakini usipoteze Yesu. Poteza makoneksio, sofe tu Yesu. Shika sana ulicho nacho. Petro akasema, nilicho nacho ndicho nikupacho. Uko na nini? Nadhani kama ningekuwa kiwete ningemwambia, kama huna fedha na huna dhahabu, uko na nini sasa? Petro anamwambia, niko na Yesu. Acha nikuachiliaye. Kwa jina la Yesu Kristo, simama na utembee. Haleluya. Mungu akukumbuke na wewe. Amen. Kuwa na Yesu ni kitu kia maana. Kinaweza simamisha usheta yenye lishaka ingia mu biashara yako. Kinaweza toesha vikisheta yenye shaingia mfuae yako. Yesu anaweza kuondoa mirimbo, sababu ni uwete yenye lishaingia mkazi zako na kazi zinaendelea. Ule ndio Yesu, sababu tulisema ni Yesu wa miujiza. Nilisema hivi, baraka ya mtu na njoo jaribu yake. Kipawa cha mtu na njoo jaribu yake. Karama ya mtu na njoo jaribu yake. Kadiri unasifiwa, wochunge tu na vita. Kadiri utainuliwa, Mungu niinue, Mungu nikumbuke, Mungu nitende muujiza. Eske uko capable? Eske uko na resistance? Sababu kadiri kipawa kiko, kadiri vita itainuka. Kadiri Mungu alikubariki pesa, kadiri zitakuletea shida. Si nilisema hapa, mtu kama hayauza gari iko tu hivyo barabara, anaweza zunguruka kurulaja mara 5 na hata kulomba kitambulisho. Unapita tu kurulaja, wende tu anakuangalia. Hauyauza gari hauna probleme. Hauyauza gari hakuna shida, hakuna tatizo. Wewe unaweza tu. Lakini siku unauza gari, hautapita vile saa mtu tu barabara. Rulaja anakuambia simama, onesha vitambulisho vya gari. Jaribu inaanza. Uko mpangai, kadastra hawezi kuderanger, hawezi kugusa. Hata kugusia nini? Akifika kwa napango anamwambia sina nyumba. Sina nyumba. Anakuuliza mwenye nyumba iko wapi? Acha nikupe namba zake. Unamuita. Sababu gani? Kadiri baraka iko, kadiri vita inaongezeka. Kadiri Mungu atakupanula, panua na roho yako ikaze. Haleluya. Vile Mungu anakupa bwana mzuri, bwana wa pesa, siko na lomba wa pesa, ngoye tu ile bunyumba bambaraka bataishambulia saa njo mwisho. Habafate kwenye hakuna pesa. Vile Mungu anakuheshimisha, anakupa gari, mimi nakwambia vile batakutukana. Ilishajivunia gari, hautakuwa tena na bumajaribu wetu ubu bwa chini. Hashajivunia gari, hata kutana mubarabara hawezi kubeba. Bako najiuliza, gari inakuwa ya mataifa yote. Tukisema kweli uliuza gari, ianze beba kila mtu nakutana muhaba. Sababu hapo wote bako bandugu katika Kristo. Nani mwenye utaacha na nani mwenye utaingiza mgari? Mungu atusamehe sana. Mungu atutie nguvu. Sijua kama uko naelewa vya niko naongea. Haleluya. Wakati niko hapa siyakuwa mchungaji, sina shida. Problema zikikuya zinakuwa kwa ule mwenye kwa kukichwa. Munaniacha kule chini. Hivi tu nilishakuwa hai. Mamake na mama. Alishajivuna. Haone kisi anaanzaka ubiri na mafiere. Mafiere gani mbona mbele njoo nilikuwa naruka zaidi hapa. Haleluya. Mungu akuinue na weye. Uone kama walioinuliwa nao hawakumaliza shida. Nilisema hii juma zinakamataka tu rangi ingine, lakini shida hazishaki. Ukiomba Mungu unipe bwana, unipe bibi, saa unakuwa naye. Unaanza mahitaji ya kuombea watoto. Mungu nipe mtoto. Ukichelewa tu deza, mamake na mama bamingi banaanguka banenda kubafumu. Jaribu inatokanaka na nivo ya baraka zako. Mungu akubariki mtu wa Mungu.
Batakufuatia nini? Nini uko nayo? Haleluya. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa hitaji yako. Petro na Yohana wanasimamisha kiwete, vita inaanza. Makuhani bafarisayo bote banainuka, banamwendea Petro, banabaita, mkuye mtuambie, mkuye huku, hizi nguvu ze mnafanya amo hivi. Huyu mtu juzi anasimama na alikuwa miaka 40 kwa hapa, mlizitosha wapi? Mnaweza tuambia kwenye mlizitosha? Petro anasema, napenda kuamini sana, napenda kuchunga Yesu maisha ya mtu. Anasema hivi, ule Petro mwenye alikuwa anakimbia banamuke kule kubustani ya Getsemani, haiko njoo huyu tena. Nilishakuwa na nguvu mpya, nilishakuwa na identite mpya, nilishakuwa mwingine. Kama banamuke bali nikimbiza, lakini sitakimbia tena. Kweli kabisa. Anasimama na ujasiri, anasema hivi, unaona Yesu mliua juzi, alikufa na kafufuka, na hivi tuko tunasema iko hai, kwa nguvu zake tuko tunafanya hivi. Bajanja hawapende basikie vya Yesu. Bakasema hivi, tangu leo msiongee tena habari za ule mtu. Petro anasema, oganywa churagagala. Ndio Waebrania bale, oganywa churagagala. Hatuwezi kosa kusema vyenye tuliona na macho. Hatuwezi kosa kushuhudia vyenye tulizionea sie peke. Na nilikwambia hivi, bali kaburi yaka baskari pesa, njoo basiseme hawezi kuchungisha Yesu na ubakie maskini. Ukichunga Yesu kwa maisha yako, atabadilisha vyote. Bali chungisha baaskari kaburi ya Yesu. Sa Yesu alifufuka, bakabapokeza, bakabambia musiseme. Nabo bakaenda bakaambia babibi yabo na bakatangaza. Sasa balianza tangaza, bikaenea. Baki kuchungisha Yesu, chungaye bie vile alipokea Yesu kumaisha. Linda Yesu, linda Yesu, linda Mungu kumaisha yako. Anayemwamini Yesu hata onaka haya kamwe. Utafanana haya, lakini haya hazitakuua. Kweli kabisa. Kusaya mwisho, Yesu anatokeaka, anatetea, anasema hivi, huyu aliyeniamini na mwenye aliniamini hatapoteaka, mwenye aliniamini hatapataka haya. Haleluya. Haleluya. Amen. Anawaambia tutawafunga. Anasema mafu, atuogope kamba. Mwenye aliamini Yesu haogopake kamba. Jina la Bwana libarikiwe. Haogopake kamba, haogopake kuingia mukaso, haogopake kuingia muprizo. Mtu alikuwa ananiambia hivi, aseme batakuua na kivale. Na mimi natangaza kwa hii madhabahu, sitakufa bali nitaishi. Haleluya. Mpaka nishuhudie, mpaka nitimize vyenye Mungu aliniwekea hapa. Amen. Amen. Mpaka nitimize vyenye Mungu aliniwekea hapa. Na mubambia kama siyakufa na niko tu hapa mpaka misio yangu ya nakivale ishe, niondoke niende. Ndakufa ku programu ya Mungu, kwa mpango wa Mungu. Ule mtu akasema hivi, aseme balisha fa selection. Nikakumbuka tena gisi bali nifanyiaka yo mukeredi. Nikasema ya gisi bali abakunirehisiraka, aba batanirehisire tena. Na nilishajua Yesu ni nani. Vile vilikuwa vikingali vya kujanjaza, lakini hapa leo ubambie siogope, sitishike, niko tu hapa na Mungu hata niachilia, atakuwa pamoja nami. Tena kitu nimegundua, Mungu haziniletea pastor rebele hapa asanisumbue. Haviwezekana, havitawezekana, sababu sina natiri ya kusumbua wachungaji. Mungu haziniletea kunisumbua. Tangu niko mkanisa, kila mchungaji minampatia heshima. Aenjo Mungu aache nizarauliki. Hallelujah. Apandacho mtu ndicho atakivuna. Kama uko na roho ya kusumbua wachungaji, siku tu Mungu anakuchunga
naona ingia kwa mchungaji bana kutosha jasho. Bona ila zania Mungu atakulipa hapa hapa, atakulipa miaka inakuya. Petro na Yohana mwa ile ujasiri Mungu anawapatia kwa nguvu za Roho, walitetemesha, lakini nilisema siri yenye waliweza ama kupindua na kushinda, bali kuwa na kitu kimoja, walidumu katika mafundisho. Jambo la pili, walidumu katika ushirika, walikula pamoja kwa umoja. Hakuna mwenye alikuwa na vyake, vyao vyote walifanya ushirika. Mwenye alishindwa walimubariki. Nilisema hapa siku moja Roho Mtakatifu akanifunulia upentekoste, waambie watu babarikiane. Sasa niliuliza wapasteri. Na labda nikiunguliza mkutano hapa, kila nani mwenye alibariki mwenzake? Tunakutana bako bachache. Kuna vingine tuna neglijaka. Kumbi mule njo nguvu ya Mungu iko. Bwana Yesu apewe sifa. Bali dumu katika ushirika, baka partage, sema amena, baka kula vyakula pamoja, bila kuwaziana makaraoke, bila kuwaziana bulozi mapuazo. Bali kula kwa zile nguvu za Roho Mtakatifu. Nasema na ishara zile zikawafata. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Paka banafika kwa hatua yenye mtu kwa uzusha parcele ailete kumiguu ya makuhani. Njo Anania tuliona naye alikaramuka. Kumbi kwa kuko roho zambi azikaramuki yake hako, zambi azicheze yake hako, zo peke zinakimbiza mtu. Na kila mtu mwenye anaweza kuya hapa aseme aikale tu afanya vituruturu. Roho Mtakatifu tunaye, tutamuita na shuka ateketeze, achome. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu ni uwezo wa Mungu iletayo wokovu kwa watu wote. Kikuya hapa hakikisha na mimi ndabadilika, na mimi ndageuka, ndabafata, ndakuwa sabao, ndafata byao, ndafata idirishia yao, ndafata doktrine yao. Kiingiza byako hautaikana. Haleluya. Jo ishara zile zinawafata. Injili inahubiriwa, lakini Yesu aliwaambia muanzie wapi? Muanzie Yerusalemu. Na mimi napenda hapa tuanzie hapa, tubadilike, tugeuke, kisha tuende watu wa mataifa. Kama watu wako wanasema juu ya Yerusalemu, na shie tuambie Mungu uioneshe hata kwa maisha yetu. Haleluya. Mungu akufanye vizuri. Amen. Mungu akubariki. Amen. Mungu akuokoe. Mungu akubadilishe. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jo tunaona Sauli anainuka. Kati anainuka Yerusalemu, anaenda lomba vibarua. Analomba vibarua kwa wakubwa. Anafika pale, anatesa kanisa, analisumbua kanisa. Baraka ya mtu njoo jaribu yake, karama ya mtu njoo jaribu yake. Gisi Mungu alikuinua na njoo kisivite tainuka. Biblia inasema akasumbua mpaka waamini akasamba na za kanisa. Filipo naye mwabale bebalienda akashuka, tuliona anashuka Msamaria, anaingia Msamaria, anaenda na injili. Hata tunateswa lakini Yesu atumwache, sababu atuazi achilia kienye kiko ndani yetu. Haleluya. Ilicho nacho ndicho nikupacho. Bwana Yesu apewe sifa. Hata sina fedha, sina dhahabu, lakini ndeza kupa Yesu wa kuinua maisha yako mpaka na change kizazi chako chote. Anasumbua kanisa, watu wanasambarana. Aseme Filipo akashuka muli akahubiri injili. Kumbi mko mlozi moya. Mlozi anaitwa Simoni mchawi. Na Biblia inamsema mzuri, aseme Simoni mchawi. Njoo nilielewa. Kumbi wachawi wanakuwaka tu tangu zamani, na Mungu anawajua. Simoni mchawi. Watu yote walikuwa wanaenda kwake kuaguza, walikuwa wanaenda kwake kulomba madawa, walikuwa wanaenda kwake kupata mpaka watu baile mwingine wakakuwa convenki kujua kama huyo Simoni ni mtu wa Mungu. Injili salifika, miujiza ikafanyika, Mungu akaachilia zile nguvu. Sasa Filipo alihubiri na iko anaombea watu, mapepo zikawatoka, mapepo zikakimbia. Mtu alikuwa na hewa chafu inamwacha. Watu yote wakaambiana, mkuye kule basha tumaliza pesa, huku kuko vya bure. Haleluya.
Na Yesu alikuwa anawaambia, mlipewa bure na mtoe.